Hey everyone, good morning. Shout out to John Dolahite, amigo. We're here at a horse racing happening now in our city. Okay. Dili na para pagkitan ang kabayo. Kana siya kay nagi kabayo nga by nature patindi kayo. So, ang kanang ilang paglatos di sa na nila kakusgon. Kay kung ako masayom sa akong paskwilan ko sa Paris, Texas, kana siya pakurat na sa pagpakuan ba kay sa training nila ana ila gabot. Ang ilang kuan gisaligan dili latos ang ilang pilas. So I heard, amigo, in your place you have a lot of it. I've seen it in a movie that Texas has a lot of cowboys. Ang tawag na nila paggamit sa imong eskwela is leg cue. Here, no? Ang I don't know if it's something like in your place. Kundi apil gyapon ka lang paggamit sa eskwela. Ang kalang paggamit sa latos, pagpapukaw ra kana sa iya, gakuhinton ra kana nila sa latos. Okay, so I think there I played, but I still have another round. Okay. Pero imo lang ko anon, may inutistingan sa inyong lawas. South Central. Nakuna na ang South Central Mindanao. Difundan ngayon sa Laguna Horsemen o ang Manolo Butits. Ganyan ang Manolo Butits na una. Malay-balay ang number 4. Kanila punay na pagkatapos na. Nabiyaan na sa Manolo. Nakapasta di ka sa outside sa Manolo. Paliog, si DIR. Ayaw tanduga, wala ta si DIR. Ay, nada JRP, paliog. Paliog. Ano itong Luchong 3? And Nate Estrada, yes. Ana? Be? Kusgan ka na music? Church on the Cumberland Road. I didn't know board out boy could go so slow. Kinahanglan makuha and ma-transfer ang flag. You gotta put your foot down on the floor. Yeah, we've been rocking all night, but don't you know you gotta get me to the church on the Cumberland Road. Church on the Cumberland Road. Announcing the arrival of Honorable Councilor Paulo Gar. Okay. So, tahi sa dayo, no? This is Libona versus Malaybalay. Ang naka-orange, Libona. Ang nakapula, Malaybalay.
morning. Okay. Dunganara sila. Ang nakapula, babae na. Okay, transfer ang flag sa Pikas Kawayan. Okay. And then, ala, dungana, git sila. Table. Hump dayon. Okay, ala. Okay, 360 sa, 360, 360. Ayay, 360 pa. Ayaw, 360. Ala, okay. Okay, so wala naka 360, no? So, plus 15 seconds to siya kay Miss Obstacle. Okay. Go. Agoy! Okay, sige, tahig, no? Agoy! Okay, okay ra. Agoy! Pwede ra to. Liwat man sa papa! Aman to! Kop! Gulpa kayo, Kop! And then, i-transfer ang flag. Okay. Dapat na-transfer gid siya, no? And then, okay, follow sa guide the barrel. Okay! Ala! Up! Dauna ang libona! 360 pa ha? 360. Okay. Ala, Maria Kuman! Okay! Nice run. Up, Mapit! Sige. Sister, iyang ngalan anak. Taas sa book ba? Nagtingkoy na siya sa helmet. Sure? Ay, sa iyan ang kabayo ba? Gipuntol. Gitrip, ipwagi, alutan di ko rin ang kabayo. Okay, full bending na si Yvonne. Okay, murag. Kusog ni siya nga. Agoy, ito na si Cesar. Kabayo, Kauna na. Agoy, Okay, ginugilayap approaching niya ang last. tabletop. 360 pa. Okay, 360. Ay, grabe. Kusog na siya kay taas kay buhok. Nasa sa buhok. Okay, home stretch. Nasa si buhok. Cesar. Askay, And si Yvonne is approaching sa 360 barrel. May gani, wa na mo sel. Lagay. Okay. Approaching the food home stretch, si Yvonne Galian. Okay, bali na ta, bali. Go na, guys. Okay, go na. Okay, youth, palihog na, saddle up. Kamu na ang sunod. Patay ha. Okay, sige. Okay, tahi-tahi na. Full bending. Again, youth, palihog na pag saddle up. Okay. 10 pairs for Lala you. dito, ang malay-balay, kauna na. Bantay. Okay. Bantay, libo na, kasunod na. Agoy, ginawa. Up, this target, it is because. Okay, ito na malay-balay. Okay, home Agay, home stretch, Miss humana. Estrada. That's all folks, ang malay-balay. Next, Okay. ay, lapa, Napa napay libo na. si Carlita Carlita Mayo. Mayo, yes. 360. Next to run, Lane A, Louis Estrada. Lane B, CK Bacas. Okay. Please prepare Lane A, Aya Velasquez. Lane B, Yana Pelaez. Youth, Asa na eh? Hala. Ay, soloran. Okay. Sadalak na, nag-yumit ang mga Okay. youth dito sa likod, oh. Mga naka-orange, mga naka-red. Full bending na, Deo. Aman to Jupi. Ato na sa
And then tabletop. That old familiar meant to kill your middle Please finger. prepare. You were supposed to make Lane A, Aya Velasquez. Lane B, Yana Pelaez. I should be in Okay. whiskey typing. Mahuman again. Trying to get you. Yes! Mauna rin sila ang last pair. So, ready na ang youth. Ha? When it comes down to we got each other's backs. Okay, one fallen pole. Cesar, pa 360 na. Okay. Oh, stretch. Okay, sige. So, nakita naman guro ninyo kanina, no? Sige, 5 minutes. So, by 12. Okay ka ba? Bakit? Okay, sa youth division natay 10 kapares. Okay, sige. Lane A, Roxy Ramonal, John Tabasa, Kian Kakay, Monique Tumakita, Bri Juarez, Nate Fabelio, Kyle Kakay, Jake Arado, Andros Gonzalez, and Novi Navarra. Lane B, Annalise Castro. Bowling. Okay, one fallen pole for Annalise. Okay, diyan nyo na ko no, mga participants sa inyong mga basura, paliyuko, leave no tray, clean as you go. Salamat sa atong sponsor, Bong Pipito and Family. Castrodes Family for lending us this piece of land. No, ang ilang administrator si Attorney Mark Quitos. Salamat kayo, Congrats MCAS si Annalise. and Family.